他是中国拳坛冉冉升起的格斗新星，职业战绩17战17胜17场 KO， 高达100%的 KO 率让所有对手闻风丧胆，被外国媒体称为最有可能成为下一个世界冠军的黄种人。霸道的重拳就是对手催命符，只需要一拳就能让对手收获婴儿般的睡眠。灵活的身法如鬼魅一般潇洒飘逸，恐怖的肘击更是所有老外的噩梦。一旦命中，轻则晕厥，重则被打断下巴，完美诠释了什么叫身影如鬼魅，拳似鲁智深。他就是中国功夫小子宋亚东，10岁就被母亲送往少林寺刻苦训练。俗话说技多不压身，之后又系统学习了散打、泰拳、柔术，走上职业道路之后更是一路连胜，强势崛起。然而坐拥100% KO 率的他却遇到了从未被 KO 过的绝对防御。此人拥有堪称变态的抗击打能力，无论是100斤重拳还是1000斤重腿，他都能轻松化解。精湛的地面防守更是犹如乌龟壳一般密不透风，与他作战的选手往往被消耗到精疲力竭。他就是美国拳王胡里奥·阿尔塞。这一次最锋利的矛碰上了最坚硬的盾，双方都是各自领域当中的佼佼者，这注定是一场精彩至极的中美大战。而在赛前，两人都放下了狠话，谁要是输了就捐出全部财产。接下来就让我们一起欣赏这场最强矛与盾之争。望各位老铁长按点赞为宋亚东加油，祝大家一夜暴富。白色短裤中国小将宋亚东，黄色短裤美国拳王胡里奥。比赛开始后，两人表现的都很谨慎，毕竟输了要捐出全部财产，那可是他们流血流汗拼来的，没有人会将自己的财富拱手相让。但擂台的残酷却注定只有一人能笑到最后。Ahora no se anima ninguno de los dos a cerrar distancia y romper el hielo. Se la finta Yadong. Responde inmediatamente Arce, tratando de descifrar la distancia del asiático que... 有人说胡里奥的抗击打能力比之铁人罗唐都不遑多让，不过由于两人分属不同的赛事，倒是没有真正的比拼过。但俗话说盛名之下无虚事，能得到这样的评价，不难看出胡里奥还是有点实力的。只是从目前场面上形势来看，这家伙还没有太出色的表现，一直被宋亚东压在擂台边缘游走。Tuvimos grandes peleas en las preliminares, así que no podemos esperar menos de estas peleas estelares dentro del Apex。咱们中国有句老话叫狭路相逢勇者胜，宋亚东就是一名极具侵略性的选手，他信奉进攻才是最好的防守，时时刻刻都在寻找一击制敌的机会。反观胡里奥的打法却是相当油滑，而且对距离的把控非常精准。这家伙很少主动出拳，大多时候都是在做防守反击，这样做的目的也是为了节省体力消耗，为后续的比赛做铺垫。Por ahora Arce le está dejando toda la iniciativa de la pelea a Son Yadong, tratando de medir en dónde es que entra el peleador asiático. Importante ganar el pie de adelante, a la hora de meter la mano, ganar el pie hacia afuera, cuando las guardias están encontradas。此时宋亚东摇闪进攻，手中铁拳左右开弓，胡里奥被打得节节败退。相比于外国选手的小心翼翼，我们中国选手的身上更多了一股拼劲。他们在擂台上从未想过将比赛打完，而是时时刻刻都在找机会终结对手。选手打得爽，观众看得过瘾，这也是为什么中国选手在国际擂台越来越受欢迎的原因。Mucho estudio, difícil encontrar la distancia cuando hay tanto nivel técnico y cuando están las guardias encontradas. Ahora intenta hacer el jab, ganar el brazo de adelante, limar la mano de adelante, hacer la pinta. Tiene que tener cuidado a la hora de entrar con ese jab porque... 此时宋亚东抡起大摆拳进攻，美国选手却根本不敢应接，只知道一味的躲避。这家伙曾在采访中表示，这个世界上没人能击穿他的防御，甚至还扬言就算泰森来了也不行。自从泰森老了之后，真是什么人都敢上来踩一脚，就像当年吕布死了之后，人人都敢称自己天下第一。比赛过去了大半个回合，美国选手根本就没有几次主动进攻，这家伙总是强调自己有多抗揍，可现在看来却十分滑稽，因为他完全没展现自己的抗击打能力，不是在逃跑就是在逃跑的路上。要不是八角笼的铁门早已焊死，这家伙恨不得跑回家去。Bien, otra vez soltando la derecha. Buena respuesta. Derecha cruzado.
Buena combinación. Y... 宋亚东大大小小的比赛也打了几十场，却从来没遇到过这种油滑的对手，一时之间也没有太好的解决办法，因为你不知道他是真的没实力，还是在那扮猪吃老虎。万一太过冒进被突施冷拳，到时候可没地方去讲理。所以宋亚东表现的也很冷静，大不了咱就拉大锯扯大锯，姥姥门前唱大戏，看谁能耗过谁。Bien. Derecho al cuerpo cruzado al aire, se perdía en el aire, se perdía en el aire, el cruzado. Una vez más. La misma respuesta, el efecto espejo. El jab y el pateo a la cabeza de parte de Sanadón. Responde Arce con la misma combinación. 从首回合的交锋来看，两个人都没有进入地面的打算。宋亚东一直在尝试进攻，试图将对手拉进对拼的节奏，可这个胡里奥却稳如老狗。看来这家伙也有自己的战术布局。之前我们就说过，他赢下的比赛大多都是将对手拖垮，可以说赢的是兵不血刃。如今面对年轻气盛的宋亚东，很明显胡里奥还想用这一招。短暂的休息过后，比赛进入第二回合。宋亚东在适应了对手的节奏，了解了对手的打法之后，逐渐加大了进攻频率，而胡里奥在闪避的同时也逐渐发起了反击。这家伙的打法还真是与众不同，能把对手耗到虚脱也是一种实力，但显然宋亚东不在此列。Arce pantaloncillo amarillo, Son Yadón pantaloncillo claro. Aquí el peleador de raíces colombianas salió más agresivo, tirando los jabs y también mezclándolo con el pateo. Era lo que le pedía a la esquina, que se meta un poco más profundo a la hora de soltar los golpes. Me gustó cómo se lo veía en la esquina Arce, muy consciente, diciendo。赛前嚣张的美国选手侮辱宋亚东像一只瘦弱的猴子，还扬言要打断他的手脚，让宋亚东永远走不出八角笼。看来这家伙实力不怎么样，吹牛的本事倒是不小。De manera correcta, chequeando el pateo, haciendo un buen combate, enfrentando a un peleador difícil de pelear, un peleador complicado como lo es el chino. Se le ve más agresivo, más voluntarioso a Arce, yendo hacia adelante, tratando。此时宋亚东已经彻底摸清了对手的打法，发现这家伙除了吹牛说大话之外没啥实力，于是决定速战速决，后手拳切换前手刺拳猛砸对方。美国选手被打得一脸懵逼，实在没办法了才做出一次反击。宋亚东则瞅准机会，一记肘击精准命中其脑袋，紧跟着又是高边腿加刺拳，胡里奥脑瓜子嗡嗡作响。宋亚东不依不饶重拳追击，左右大轮摆在补地面砸击。裁判见状急忙终止比赛，短短3秒钟的时间就让胡里奥丧失了行动能力，这抓机会的能力堪称恐怖。这一记高边腿击穿了对手的防御，随后的刺拳跟进才是杀招，最后的追击只是痛打落水狗。由此可见，宋亚东能走到今天的位置，绝对不只是运气好，他对擂台上局势的把控太强了。就这样，宋亚东在第二回合将狂妄自大的美国佬轻松 KO。希望这家伙遵守诺言，早点把财产捐出来。本期视频就到这里，喜欢的老铁点赞关注，咱们下期再见。